Wow, ang galing sir. Saan po palabas yan? Diretso, pwede ba sumulpot sa bayan? Bayan? Mayroon ba? Kaya naman yung Villa Maria na yan? Hey, grabe yan. Look at that! Uy! Yung uring may tipo bro. Ha? Yung uring may tipo. Matapos ko yun. Ano eh? Uy! Sir Derek! Whoa, Sir Derek! Nice! Oh man! Oh, bomba! Tayo tayo. Ay, grabing kubo pala, basa din. Nice. Oh, mula na sa Arayat, magana ng Pampanga. Hey, shit. Look. Jeez. Na-flat! Sakto! Woo! Guys, it's raining. Let's get it on. Tinanggal natin yung ating mic kasi baka lumakas ng ulan. Sinafety ko na agad. So kahit yung audio natin yan. Na color blue. Saan? Nakita ko eh. Hindi kaya adar na? Blue na blue eh. He saw a bird. He saw a bird. Color blue. That's why he stopped. Oh, nagbalak mo dyan bro. Tignan natin. Baga pa naman eh. Tignan natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
we wait here. They look at first. They try first. Enduro eh. Adventure. Adventure. Grabe tong dalawang to ah. How is it? Hey! Daming bato, negative. There's a big rock. A lot of big rock. Alright, pabalik na sila. Negative yata yung daan. Masyadong complicated. Daanan lang ng tubig to eh. Maganda bro. Ganda. Good. How is it? Next time pag madami-dami tayo. May daanan siya. Oo, daanan. Daanan din kasi yan ng RFC eh, dati. Shortcut yan. Pagdating doon, maluwag. Yun nga lang. Bato. Daming batong maliliit. Tapos malumot pa. Daanan kasi ng tubig siguro yan, no? Lumalabas dyan, no? Maiksi lang yung packet. Tulo mo. Nasa hard trail na yun. Pero masarap yan. Next time. Hard trail daw guys. Nahirapan na ako dun. Hinakan lang pa naman yung mabigat. Gagana ng motor nila eh. Tumunin yung face mask natin. Parang may parating ah. Abab, nakamunta? Pulse. Ba't na kami ka rin? Eh kaya mantinaglos. Bakit? Hanggang kaya mo itang kaya ting elephante. Wala, tabalo ka rin. Ito netik gusto. Ano bisa? Next time na ano. Abab. Doon oh. Doon na. Hindi, small falls daw sila. Small Oo. Here we go again. Lahar.
Lumuwag. Grabe oh, dami ng mga damo dito. Baka tuyo lang kadena mo bro. Ha? Baka tuyo lang yung kadena. Pag may load, lumalagot eh. Parang feel ko yung chain tas sprocket Tumatama. hindi nagsushoot eh. Tumatama ganyan oh. Oh, yun oh. Hindi yan. Hindi, pag nag-tension yan, nakahatak yan. Oo. Iba eh. Yeah! Woo! Ah, green na yung bundok oh. Yung inakyatan namin dati yun oh, green na. Daan daw tayo doon sa ano, trail. Grabe, sarap pumatak ni Valentino. My goodness. Wow. Namamatay. Doon na lang. Kilabas ba? Oh my goodness. Oh my goodness. Ang laki ng bakaw. Uy. Masukal na dito. Ito yung nilabasan namin guys. Dahil na masukal na no. Kaya kami linwal ganda eh. Yan na ito si Dog. Sa puno na yun. Oo, laglag. Day. Dahil wala nang ganong dumadaan no. Ganyan na lang yung ano, daan. Masukal na. Wow. Wow. How is it? Lumalim yung mga rats. Wala kasing kill switch niya. Wow, ang galing sir. Nice. Ah? Iba nga yung dinaanan mo. Hindi, ito yun. Ganda na ito, no? Sarap yan, bakit? Pag umulan. Oo. Hindi nang dulas yan. Oh, good.
Meron pa dun, oh. Alright, exit na tayo. Lalim na ito. Alright, sa Panguwak View Deck, let's go! Ha? Hindi pa. Try natin. Tara. Explore. Ano kaya meron dito? Let's just explore the day. Ah, ilog. Yan yata yung kay Kamatis eh. Dami palang naliligo dito, oh. Ito pala eh. Sino itong mga to? Saan po palabas yan? Diretso, pwede bang sumulpot sa bayan? Bayan? Mahirap daanan? Dinadaan naman yung motor. Dinadaan yung motor. Paruan niya Villa Maria ko. Ah, Villa Maria na yan? Ah. Ayun, dyan sa pataas, saan papunta yun? Sa Maniknik yun. Maniknik Falls? Ba? Ah, parang ibang way siya. Parang ano lang, no? Kain muna. Saan tayo? Yung sa tindahan. Tara. Thank you, sir, ah. Wow. Nice. Nice. I like that. Ha? Ano? Kala mo kain tayo? Kala mo kakain? May ilog pala dun. Explore natin minsan yun. Saan yung pataas yan? Saan? Papuntang Villa Maria na daw eh. Oh, Hirap daw dun. Villa Maria. silipin lang natin, no? Pag ano na lang, reserve natin yun. Alright, let's go to sa Panguwak View Deck. Ay, grabing dilim dun ah. Lakas na ulan na yan. Ay, grabe. Grabing dilim oh. Hey, grabing yan. Look at that. Oh my God. Yan na. Butik na yan. Wag muna. Silong muna tayo. Bro, silong muna tayo sa tindahan, no? Silong muna tayo doon sa tindahan. Silong muna. Ha? No? Oo na, ano? Safety ko lang to, baka mabasa. Ayan na. Ayan na, sinasabi ko. Ito na. Puti na lang.
Woo! Alright, sitwasyon. Sapang Uwak. Dito pala tayo sa Sapang Uwak. Grabe. Ligo sa ulan. Alright, let's go. Wala. Thank you. Thank you po. Nakalibre tayo ng kape. Kahit ni nanay. Wala pa sa taas oh. Maamot na sigurado dyan. Hello, madilim pa dun sa taas. Wow. So nice. Thank you Lord. Naliwalas ano, dito lang makulimlim. Ganito ang lupa dito. Madulas. Dito na tayo sa entrance. Hello! Hello! Oh! 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 Dito ako. Gilid. Bro! Bro! Mac! Bro Maki! Kenny oh, bro, Mac, Kenny oh. Ayun Kenny. Ali, okay lumipat ka keto, karatang bato. Madulas. Oras na rin boots ko. Talusad la. Oh, pamiyalong lang kasi. Oh? Delicage. Gapang mo bro. Gapang. Sangkal makin ka na. Ay, yan. Oh, yan. Okay. Okay, gapang. Kaya pilit. Problema ko ng boots eh. Madulas yung boots ko! Ali, matras ko pa. Yan bro. Ha? Yan. Sige, ikay me. Isabal may kang gulong ko kabat. Belo may bagya. Oh! Ay, sorry. Sige. Wala yun eh. Kaya pilit. Ali, lambot may pa yung gulong mo. Ating kang rim lock na. Oh, palambot na may pagulong mo. Ay, muna ako lalang pa sa bayo. Ha?
Uy! Yung urin may tipo bro. Ha? Yung urin may tipo. Tatalusad ko yun. Ano na? Uy! May overpower. Yan, gapang mo. May overpower. Ha? May overpower. Gapang memo. Yan, yan. Sige po. Mabaki ba? Ali, sige, tipa ka. Ay, tatalusad ka pala na eh. Wala, inemiti pa isbang ka yan. Matalusad jaran ka eh. Hindi kaya! Kaya dumudulas! Ako dumudulas! Ali, lako muna pa. Ay, may muhala ko ano eh. Muhala ko. Delikado. Oh shit. Sana yung umitipo. Madulas yung boots. Ah bro, pasensya na, nakakay. No problem. Yung boots silang problema ko. Kaya lilila. Yan bro. Slippery. Oh, yeah, that's better. Yeah. That's... Mine it's slippery. Oh, no traction. Yeah, no traction. You going down again and come out Yeah, again. we're going down again. I'll try. Yeah. Malayo pa ba yan? Ali, kahit ako nung karantino ko nung kabat. Kasi nung Dito nga na, po. wala kong kunyakit eh. Ako na pilit. Hindi na pwede ah. Siya muna na kayo, tas kumain. Drinking ka na. Uy! Ah bro? Ako hirap na hirap dun eh. Dapat dito lang sa gilid. Hindi ko makontrol yung motor. Madulas no? Let's help them. Ayan pala eh. Ayan pala eh. Nice. Good. Sir Derek. Sir Derek. Go Sir Derek. Nice. Oh man. Wow. Nice. Magaling. Alternate. Oo. Galing. You're good. Very good. Oh my goodness. Nakatayo pa siya. Malakas yung loob niya. Alternate tires. Very nice. That's nice. Very good huh? That's nice. Slippery tires. No problem for you. Buti na lang nagpalit tayo ng gulong. Ah bro, buti. Sabi mo beginner, hindi naman pala. O kaya nga eh, nabudol din ako eh. Dumudulas na yung boots ko. Dumudulas.
Oh, another one. Another one, baby. I go first or you go? You go first. Me? Whoa, whoa, whoa. Tumba si Sir Derek. Are you good? Go to this hole. Here. Oh. Wait. Back up. Whoa, bomba. Tayo pa eh. Good. Good. No problem. Thank you. It's okay. All part. Are you good? No hurt? Nothing. It's all part of it. You're impressive with the tire. Yeah. To be honest. I'm impressive already. With those tires? Oh. No problem. With Nasa those tires, rider. I will not go. I will just stay down. Nasa rider talaga. Tanong ang pababa niyan. Yun lang. Sa rats ka. Go pa. Galing ni Sir Derek. Entrance fee, 50, parking. Ito, 20. Oh, ay, sarado no? It's okay? What? Oh. Okay. Sarado. Sina na lang. Subukan mo yung kay bro, buklat. Ito yung boots na yan. Ayan, wala. May ano naman din eh. May entrance fee naman eh. Wow, yun lang.
Yeah! Uy! May kalabaw pala dito. So, let's go! Yeah! Hey! Ay, grabing kubo pala, basa din. Nice. Oh, umuulan na sa Arayat, Maganang, Pampanga. Woo. Ganda. Yeah, recharge. Recharge. Yeah. Recharge tayo dito, guys. Ganda. Yeah. Nice view eh. Yeah. Very nice view. I've been here maybe 3 times. 3 times. Bro, 3 times? Okay, let's sit muna. Whew. So let's go down. We're going down. Whoa, whoa, whoa. Whoa, slippery when wet. Thank you. All right. Thank you. Slippery when wet. So slippery there. Whoa. Whoa, 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 whoa. Pinupulikat na naman ako. Bukit nga ako eh. Yun nga, kaya ito muna ako. Pag tiras ko yung pa ako, namumulikap ako. Mayamig? Nagmayamig kayo? Dulas pataas no? Dulas no? Bilisik lang. Bilisik lang. Mabulas. Norwegian. Oo, kasi hindi ka mukhang ano eh. Kala ko German ka eh. Half no? Kasi Filipino naman ang salita. Oo. So ihiwalay na si Bro Mark dito. May Altiera. Baliti.
San Fernando. Mabilis sa kanya dumayo. Ang baligo. Pa, Paano? Next ingat time? ha. Thank you so much. Next week. Next week, oh. Same. Paano? Okay. Kuhayan. Ako kanina ako. Ha? Sige. We go home. Yeah, my Here. way is right here. Next time, next time. Take care again next time. Take care. Yeah. O paano? Next week. Try. Next week. Okay. Try. I will try next week. Yeah. Ingat, Dol. Yeah, yan kayo ha. Thank you. Ano kaya yung tunog na yun? Parang may paparating na tubig. Flash flood daw, sabi ni Bro Sven. Huwag naman sana. Oo nga. Lalim nga. Lumalim nga yung tubig, guys. Di ata makatawid. Lakas ng tubig. Eh, shit. Look. Jeez. Grabe, lumakas yung tubig. Mulang kasi sa bundok eh. Let's go back. Ben is trying. Yun o, mababaw dun o. Yun. Or try here. Let's try. You go first? Thank you Lord. Na-survive natin yun. River crossing na yun. Grabe. First time ko maka-encounter ng gano'n na tubig. And di tayo natumba. Thank you Lord. Wala nasaktan sa amin. Yes. Alright. Uwi na. Yeah. You go with him to the main road. Yeah. Okay, take care. See you next trail. Thank you so much, bro. Thank you. Yeah. Take care. Thank you so much, sir. You go with him. Bye-bye. Alright. Woo. Thank you, Lord. Uwi. Nakalabas tayo na safe sa trail site. So, uwi na guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating trail today. Thank you so much to Sir Derek, our new Singaporean trail buddy, and to Bro Mark, and Bro Sven also, of course.
Alright guys, I hope you enjoy the trail for today's video. So see you next trail. Please like, share, and subscribe and follow. Bye guys, peace out. Bye bye. Laplat, sakto. Sakto. Grabe. Sakto na flat. Oh. Grabe.